आं आबोनो दासिम नरना साका दिल्लीयाव जों थाङै दङ प्रसेस जों माने এই অর্থইয়া যে অব নর্মালি যে ইলেকশন 4-5 তারিখ বা 7 তারিখ এপ্রিল নো ইলেকশন নাই आ घोषणा तो फाइनल जाबरो बिज्ञप्ति जारिंगानो आप्रुसे खलायनाय आखा आबन सालाय सिगां जों दिल्लीयाव थाङै दङ आबनो तै आलोचना नांनाय जों सानाय সেই একই কখনো জড় টিটিসি ইলেকশন ইয়াংকে আপাতত ইলেকশন পিছকিরিনা নিংথু আবার চিনি সব সময় দাবি উঠাওনা কারণ নং তাড়াতাড়ি বিল পাস খাইদি টিটিসি ইলেকশন খাইদি এরপরেও চিনি কক যদি নারগলি ইয়াংকে जों फाइनल जों दिल्लीयाव जे टीम थां जों যদি সাইমানকা যে কোনো মতে নাংলি ইয়াংকে আপ্রো চিনি পদক্ষেপ जों সানাय আর যেহেতু চিনি কং নারগলি আগে তাম একশন নাই অনুমান যত্ন সাইমানো আব 7 বছর নাসিঙ্গি ফাইমানে মানৈ নংসনো কক বরিজা এরপরে নং কক নারগলি আগে আইপিএফটি শক্ত সিদ্ধান্ত নানান বখা থানান বখা পদক্ষেপ নানান বখা যদি নাকাঙ্কে আবন বাকিবো প্রস্তুত দङ আইপিএফটি কোনো সময় ইলেকশন নি বাকি মাথা ব্যথায়া আইপিএফটি সব সময় ডিমান্ড নতি মাথা ব্যথা और सरकार साबोसाया जों सरकार जानादासाया आईपीएफटी आबन कुनो आसं माथा बेथा करि जों पलिटिकल पार्टी दल राजनीति लड़ाई खलाया नांगौ खलायो सिनि आईपीएफटी पार्टी डिमांड बेस पार्टी डिमांड तंगाय जतक्षण पर्यन्त दाबी तंसा आईपीएफटी तंनाय दाबि रियांगे नंबाय आईपीएफटी करि अब जों सरकार नचादे दाबि रिदि दाबि रिमया नों सरकार नल चारिलो चारिया अब आईपीएफटी वाला सिद्धांत नाय काजे आबनो ताऊ डिटेल्स जों दिल्लीयाव थांमान परे अबिसन्य तयै जों कक्साना नर्माली जदि सब जों थाकांके 3 दलीय जे जो जों आबनो नाय তুই বাঁচো তো পা মুখ ফিরে রঙসন आं नुखा आं आककनो बसकाने दिनो साना हिंतो माने जेहेतु नुसुं कांकेनि सासेनाय যে ব কাশাক কুবৈশাখা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব একবারিয়া 3 বার সাকা যে প্রেস নি বুসকাঙ্গ ফাইয়ে যে 2021 বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার জোট ভাবে লড়াই খালাই মানে বরক বাসাকা 11টা নি বিসঙ্গ বরক 10টা জিতিকা 17টা বিনি কগনি অনুসারে 17টা आईपीएफटी न रिमानी आईपीएफटी 0 যদি आईपीएफटी 0 ইয়াকে बीजेपी आईपीएफटी সরকার না তাবু মথানি যে এদিশিও মথানি সরকারনি পরিবর্তে बीजेपी आईपीएफटी নি জোট দল না সরকার গঠন করে কেন ওসু ধরলে বকুই কক ন সাকা যে आईपीएफटी যদি 0 ইয়াকে बीजेपी आईपीएफटी জোট সরকার নসাকাম আবলে পাক্কা কং নসাকা শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় মানিক সাহাকে আমি ধন্যবাদ জানাই একটা কথা কিন্তু সত্যি ব্রিফ করেছেন উনি যে গত 2021 তৃতীয় এডিসি ইলেকশনে বিজেপি এবং আইপিএফটির জোট ছিল এই জোটে বিজেপিরা পেয়েছে 10টা आईपीएफटी 0 आईपीएफटी যদি 15টা থেকে যদি 5টা সিটই যদি দখল করত তাহলে আজকে মথার সরকার থাকতো না বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের কামো এদিছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো নতুনভাবে বলার কোনো কিছু দরকার নেই যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী উনি তখন ছিলেন বিজেপির সভাপতি উনি নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন যে আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট সরকার এবং 2021-এ পুনরায় আইপিএফটি বিজেপি জোট করে ইলেকশন লড়াই করেছিল বিজেপিরা আইপিএফটির ভোট নিয়ে 10টা জিতেছে কিন্তু আমি সরাসরি বলবো এখন কিন্তু আইপিএফটির যে সিটে
বিজেপি দলরা তাদের দলের নেতাদের নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়ে আইপিএফটিকে জিরো করে হারিয়ে দিয়েছে, যার পরিণাম বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার হওয়ার কথা ছিল এডিসিতে, তাদের যে নির্দল প্রার্থীর কারণে আইপিএফটিরা জিরো হয়ে যাওয়ায় বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন করতে পারেনি। এটাই বাস্তব সত্য। বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট জোট সরকারও তংমানি গুণ আংপ্রু 2021 জোট মাংখা তাবো 5 বছরनि মাথায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পাবলিকनि বসকাঙ্গো মিডিয়াनि বসকাঙ্গো ফাই কক সাপাयो যে বিজেপি 11টা বাসাই 10টা মানখা আইপিএফটি 17টা বাসাই চিনি দল লগিসন বড় 17টা বাসামাই 17টা জিরো 17টা জিরো নং খলাইকা নিনি প্রার্থী নির্দল প্রার্থী নর যদি বাসারি আঙ্কে আইপিএফটি উংলি আঙ্কান 5টা তো জিত খামাবলা, অথচ আইপিএফটি সরল সাদা সিধা বড়রা যত আইপিএফটি নিপুর যে জায়গা বিজেপি বা জায়গা বড় বিজেপি নো লিডিকা বিজেপি নো জিতরি দরকার yang আইপিএফটি যে বাসামান যাকে বড় নতাইছা নির্দল প্রার্থী রিও আইপিএফটি নো হারিরিকা উংলি আঙ্কে তিনি মধা সরকারনি পরিবর্তে এডিসিও বিজেপি আইপিএফটি সরকার কামন অবন বখরক নারগৈ এটাকে মাথায় রেখে जों आईपीएफटी दल ताकलाय যদি কেউ বে জুদংনানি নাংকাংকে চিনি এই শর্ত তনা নাংলাই চিনি চিং যদি বুধবা জামা জায়গা নিনে নির্দল প্রার্থী বাবা জানো নং বাই জুদংমানি পরেবো যদি চিনি অরতাইসা যদি নির্দল প্রার্থী রিজাকাংকে जों কি নং বাই জুদংনাই দেংইয়া এই জুট গঠন পুরো বিভিন্ন ধরনের যে পাসনি যে অভিজ্ঞতা না চিন্তা ভাবনা খালাইयै বসকাঙ্গো जों জোদংনাই যে কারণে जों জোদনি পাত্তা তাবো ফাচ্চা খলগিয়ানি কারণ না হবো जों বহুত দুঃখ মানকা। তারপরে আরেকটি কথা আজকে বলতে বাধ্য হয় যে বিজেপি প্রার্থী আইপিএফটি ভোটের কল্যাণে আইপিএফটির ভোট পেয়ে বর্তমানে 10 জন এমডিসি রয়েছেন, আজ পর্যন্ত প্রায় 5 বছর হয়ে গেছে আইপিএফটি দলের সাথে একটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেনি। আনি আইপিএফ তিনি বুথ না উই নং 10 জন এমডিসি ইনকা তিনি সুজরা আইপিএফ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট বাই বকক থাইসা সাপায়াকো এডিসি নি মেটারো অবহাই বিষয়ে আলোচনা খালায়া গুনাদা আগো গিয়া এই 10 জন এমডিসি যারা আইপিএফ তিনি বুথ না ওই কক থাইসা যুক্তি সুংপায়া বা নন সিনিয়াঙ্গে আসুকি টংনাইর বসকানি ইলেকশনও বরকনো শক্ত জবাব বেজানাই বটাই বৈসা যদি প্রার্থীকে আবো পাক্কা একে আং অকগ্রসানা নাইও আমি এটাই বলতে চাই জুত যদি হয় জুত হতে হবে নামে জুত এই ধরনের জুত আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা আমাদের দাবি নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি, ইলেকশনের দিকে আমাদের চিন্তা তেমন আমরা বেশি করিনি। আমাদের টিটিসি অথবা আমাদের যে ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে আলোচনা করার কথা ছিল এই দাবিগুলো যাতে আমরা এই দাবিকে পেয়ে আমাদের যে ত্রিপুরা সারা যাতে আমাদের কিছু যে অস্তিত্ব রক্ষার একটা ক্ষমতা পায় সেদিকে আমরা প্রাধান্য দিই। যে কারণে এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আইপিএফটি আজ ঠান্ডা মাথায় আমরা সরকারে আছি, শুধু আমাদের দাবিটা যাতে পূরণ হোক এটার লক্ষ্যেই আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আজকের এই প্রায় শেষ মুহূর্তে 5 বছরের যে মাথায় সরকারের মাথায় আমাদের লাস্ট অনুরোধ আমরা আগামী মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে আমাদের যে আইপিএফটি টিম দিল্লিতে যাচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য, তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আগামী নির্বাচনে বুসকাংনি ফাইনাল যে ইলেকশন আইপিএফটি সাহবাই জৌদংনাই ইয়া
জোট ওংখাই আবহাই বাটপারি আবহাই যে প্রার্থী নির্দল প্রার্থী ঘোষ প্রার্থী বাসারি ওই হাদা হারির ন হা হারিয়া আপতুই আবো কনফার্মেশন মাইয়াসাক পর্যন্ত जों বুসকাঙ্গ এত সহজে জোট নিবাকাক থামলা নং বাই জোট দংনি দংইছে নংখানি বুথ লাঙ্গি থাঙ্গো নংখানো বুথ রিয়া 2026 नि इलेक्शन अब हाइन जदि इंगनाय जादों गांके आं नों बाय जदोंइबो कोनो लाभ करे जदोंइबो लाभ करे बहाबो ब कनफार्मेशन निरा नांनाय जे जदि जदों गांके कनफार्मेशन निरा नांनाय बीजेपी नि बुथ अब हायते निदल प्रार्थी रिउ जों तानगला अब कनफार्म जो जों चिनि बुथ नर नरिनाय अब हाय कनफार्मेशन चिन थानि मान गांके शुधु आं बीजेपी बाय सिमिसाया तिप्रामथा पार्टी बायबो जदि जदों खांके तिप्रामथा प्रार्थीनि जे निर्दल प्रार्थी बासारि रिजावखा आहाय खलाय ताइसा एकै लामा जदि खखलाय जाकनो आबो तिप्रामथा बाय पार्टी बाय जदि जदों खांके आबो चेरि नाय जाकनाय এই সব নাইবামন পরে না जों জোটনি যে গঠন বখাকা जोंखाय 10 টা জিতিকা চিনি পার্টনার নখাই একটা ফান জিতি মালিয়ান গুনি जों সরকার গঠন খাই মালিয়া তিনি আ কক সামান গুনি আঙ্গাवनो সানা নাকা নি আকে সারালা খামো বখাওন সুইতনে খামো যে তেনে বখু খেंगांखे जों সানানি বাধ্যখা আর ব সাবো সাইগো তাকলাইনি যে নির্বাচন নেক্সট যে নির্বাচননি জোট গঠন जों এই যে जोंनाव যে निर्दल प्रार्थी रिउই हारि रिजाक माने आबोनि विभिन्न शिक्षा मानै नायनो जों जुट गठन खालायनाय आबो जों सेकेन्डारि वान सुजाक नतो अच्छा निनि कमनि नों जे सामानि मते कि दाबो नों बाहाय डेभलपमेन्ट रक ति दिसिओ जारा नायकलि तंनाय रंनि बुखाक्तै परक जे डेभलपमेन्ट फेमन नों बाहाय के नाया खरक साइ बिपिं जे सिं डेभलपमेन्ट बलते ताम ताबुनि जे टिटिएडिसि प्रशासन জিরো आबो জিরো সব থেকে আঙ্গরত জিরো তাম মাসানাই নরন সাওয়ানো आं दुख नांजागोन खेपे मिया ताबो लेटेस्ट नर जतन मोबाइल नायकेना बोबाग्रा साइरिका आबो बेलायका हामककनो आं पुइलाखौ फुसिंखा जे विलेज कमिटि न तुयै जे सुप्रीम कोर्ट जे केस खलाय माने आबो जों जयिंखा बुसकांनि टिटिएडिसि इलेक्शन बाय विलेज कमिटि नि इलेक्शन थांजा खलायिंसिनाय जे कारणे नर अवनति प्रचार तुखा अब तो जानजाने किंतु जोंबो खुशी इंखा जावबो है घटना ओमा 2 दिन परे नाय नुखा तामका जे चीफ मिनिस्टर नखरि साका आबुल ताबुल कक साइ तंका बररनो बिभ्रांति खलायना नाय तंका आपति कोनो सिद्धांत तंगिया को कुरतो चिं जोंना 26 तारिख जरा टाइम रिजर्व जोंसे रिप्लाई जमारिया कोंके बुफरो अब कोर्ट नि सिद्धांत नखरि तंका এই সব আবল তাবল কখনই সামান পরে হঠাৎ অবাক নখা কাইসা বরক সাকা রাই নকরকা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বাই টিটিএডিসি ইলেকশন হুঁসিনা আবার বোবাগ্রানি তরফ থেকে পাইকা পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সাকা এই ঘটনা যে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নাই এখন শূন্য সাজাকা 2 সপ্তাহ টাইম রিজাকা এই সব ঘটনা মানে পরে নরকনি মিডিয়া রনা হামবাই যে নর অবনি কাছে প্রুফ নর ঋতুকি সম্মান বাগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বা কেউ মানে যে কোর্ট নিজে অবজারভেশন যে লাস্ট নিজে মানে আবনো মিডিয়া প্রকাশ ক্লারিকা এটা মিডিয়া প্রকাশ ক্লারির মান তো চিফ মিনিস্টার না সঠিক চিফ মিনিস্টার যে কক সামান আবনো সঠিক নখা এরপরে আং মথানি নেতৃবৃন্দর কক সাকা আরে নর তো অবহাইকে সাবাই মানি পরে তাই চিফ মিনিস্টার যে সাকা কিন্তু চিফ মিনিস্টার যে সামন তো সঠিক না এবারে আনো সাকা আবার ব্যাখ্যা নাই দি আবার রায় রিয়াফানো রায় আপনি নখর নাই ব্যাখ্যাও অবহাইকে আলোচনা আনকা একে আং সাকা রায় নখর পাই নর কক সাকা চাকা মনে তাং আছে সেন্টিমেন্টাল হনা চিন্তি প্রচার কি চাখাই না লিগ লুপা ওলকে তামকা মানিক সাহা বা যে যারা সরকারের পক্ষে তংলাইর ও রাইন ফোকাস তৈরি ফেমান পরে মিডিয়া ও ইয়াঙ্গ ভিডিও ফুটেজ কারি রেখা ভিডিও ফুটেজ তাম কাবা তাও যতন অনুকূতে তালকে কিছু সানা করি যে
obo hai discussion goi obo o letter nokor ka o je inga tam discussion kha aje manui gopon tabuk to rajya sarkar tabuk reply riya ko রাজ্য সরকার রিপ্লাই রিয়াকো কিন্তু তাবু রাজ্য সরকার যে রিপ্লাই দেন সেকা ও ভিডিও ফুটেজ কারি রিবাই মানে পরে আরো যে তাম আলোচনা খা তাম রিপ্লাই দেন নাই আল্লাহ মত মান থাকাবলে মাধ্যমিক পরীক্ষা রেন সেকা প্রশ্নপত্র আউট आंनर न किसा आं साना मुजुगाना एज ए तिप्रासा हिसाबै आं बखा नां माने क कारण kai और मासका आं किन्तु पन्चायत सरकारी भावे आं पन्चायत डिपार्टमेंट नि टीटीएडीसी इलेक्शन ग्राम पंचायत इलेक्शन नि मास्टार सरकारी भावे मास्टार चीन सलाय बिसि टीटीएडीसी नि आइन ग्राम पंचायत नि आइन त्रिपुरा राज्य आप सिनाय करुई कारण चाकरी से चाकरी आरो मिसिं तिप्रासान बिसिं आं खरक जासे सब किछु उंलायना सेका आईपीएफ नि जनरल सेक्रेटारि हिसाबै व्यक्ति हिसाबै आनो जदि कक थाइजा संगाखाय आं आबादत साकामबले ओ कक साइजमानि कारण ताम उंनाय आं ताम साव गतना ताम बखांनो थांतो कोर्ट राय दिनाय ठीक न कोर्ट राय नि सेका आं ताबो साकांखाय चायांनाय किन्तु ताम उंगि मान आं ताम साइरिसना এই যে দুই দল नि बिसिं सादा सिदा भाबे वालाय जानजाने अस्त्रकारी हुनि तंतकले फुनुगिरिका abo bai samni khoting ya tawo angkok saman bising tin ro wan sukde Ranjit Majumdar খুব সম্ভবত রঞ্জিত মজুমদার ব ত্রিপুরা স্টেট ইলেকশন কমিশন ni ukil bono video footage ni bising tu yang saiman ka je yang ngo site ni motha site ni je ukil rok borok saka suja babe jodi sake और विलेज कमिटी इलेक्शन नि बागै ड्राफ्ट पब्लिकेशन ताबो जे पोलिंग स्टेशन नि जे नखर माने आबो बंगि पाइजा उंगि बो पाइजा आर सिने जे डिलिमिटेशन विलेज कमिटी नि आबो बंगि पाइजा एके भोटार तालिका बो तैरिंगि पाइजा जे कारणे इलेक्शन उनानि कोनो समस्या करे जे कोनो समय इलेक्शन खलाइ दिमान आ कक साजा माने बागै जास्ट ताम सका एके कंडिशन अब तो तम राज्य सरकार नि उगला सके बो 2 सप्ताह समय ना का अर्थात जवाब रिमालिया ताबो जवाबान थानि खोनादे बरखाय आसुक बायनो तामनानै राय नखरका हुनजे तंथका अमक ताइबो फलक जानायखौ आपति गतना कारबाराव फायसक तामखाय लास्ट जे ड्राफ्ट पब्लिकेशन বা দিনে যে ডিলিমিটেশন পঞ্চায়েত নি ভিলেজ কমিটি নি যে তাই ভোটার তালিকা তৈরি মানে আবো 2022 নি জুলাইও आंसे खाई फेबले रिटायरमेंट उन सिगां आं किल्ला ब्लक नि भोटार तालिका आं निजि तैरि खलै फै आबोनो लेटेस्ट के आबोनो फुनुगुनो ताबो इलेक्शन क्लाइमा काहिंचाव किन्तु भोटार तालिका नि नियम ओ मानिनो नर बुकिसा साइमाना नांनाय जारा जे कक साइथनाय रह भोटार तालिका एडिसिनि भोटार तालिका बेस खलाइजागो पन्चायतनि भोटार तालिका बेस खलायो बेस खलाइ सानामजागो लेटेस्ट जे विधानसभानि भोटार तालिकानि ऊपर एडिसि भोटार तालिका पन्चायत भोटार तालिका जेफोर सानामपुरो गोदाल भोटार एकदम वो आथार फ्रेश आबोनो दकंना नाति कुनो सुजुग करे ओके जों भोटार तालिका तैरि खलाइ खाइ फैमानि जे विलेज कमिटि जे सानामजागोन जों आबो का 2022 नि जुलाइ मास एनर अब खेल का 2022 नि परे और 2023 जे विधानसभा इलेक्शन होता ए विधानसभा इलेक्शन नि भोटार तालिका ओ गोबांमा कताल जे भोटार हाबका ओके ओ 2022 नि जे भोटार तालिका तैरि खाइ फैमाबे जदि इलेक्शन नाखाय 2023 जारा कताल भोटार फाइतंनाय र बर भोट मारि आंथानाय ताबुक जारा 18 बছर काउ जारा भोट काखा आ बर रगारो भोट मारि आंनाय राज्य सरकार के सासिनाय बिनि क्लारिफिकेशन 2 सप्ताह जे मुकुमुइ जे बो समन्या माने नंबो भिडियो फुनुगिरिका आरो नुगै ताम बो साका आबोनि बाकी बरर पंडित द रिप्लाइ दिनानि सुजुग मानताका
তারপর সাজিনাই 2023 বিধানসভা ওংথাंमोननि পরে লোকসভা ভোট ওंगि थांखा आरो हाजार हाजार लाख नि ऊपर गोदान भोटार जे फाइनेर बरखे भोट दिया दंना गासै बरनो भोट दिनानि व्यवस्था खालायनायनि बागै गोदाल बाबे ताइसा भोटार तालिका तैरि मा खालायनाय कोराबो ना खायमोन ना नगे इ नरनि सिद्धांत मते कोर्ट जदि राय रिखांखाय जों इलेक्शन खालायनायनि बागै प्रस्तुत जों कोनो समय अर एडिसि इलेक्शन खालायजान नाया नैया भोटार तालिका तैरि खालायनाय ओके नन बोसोर तारिख जरा टाइम रिजार्व करायो 26 तारिख जरा टीटी एडिसि जनरल इलेक्शन नि काम अलरेडी चेंगि थाका नरकाय 26 तारिख से नों राय नखयाको 26 तारिख नि परे से भोटार तालिका तैरि नै एडिसि नि भोटार तालिका आबोताय एक लगे बुदुं मानसिना गन नों बुदुं दि हिनै साखांके जों बुद तखलायनाय भोटार तालिका तैरि खालायते शुरू खालाय आबो 3 मास समय नांगौ ओंखाय फेब्रुवारि परे मतो पाइ थांखा साबे जों तो मार्च से नैबो मार्च 3 मास परे के बुफुर खालायका एप्रिल मे जून जुलाई आगस्ट निश्चिंत दं दे जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर मासो दुइटा इलेक्शन दंनाय तार माने एडिसि इलेक्शन बो निनि सिद्धांत बाय निनि सुप्रीम कोर्ट नि राय न मानि ओय ताबुक नि वर्तमान जे एडिसि इलेक्शन न जों पिसोगि मात लांसेनाय 3 मास ओंखाय ताबुक सासे दे विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि लगी लगी एडिसि नि इलेक्शन न 3 मास पिसोगिर हकांखाय नियम अनुसार अब नोटिफिकेशन जारी खालाय तदारकी सरकार संनानि बागै आरो 6 मास राज्यपाल नि थानि 6 मास एक्सटेंशन नाव अब 3 मास माने बर्तमाने न 6 मास এই 6 मास नि बिसिङाव 3 मास बा 4 मास जे कोनो समय नों इलेक्शन खायमाननाय अर्थात ताबुकनि जे टेंडेंसी ऑफिशियली जे एडिसि इलेक्शन नि बागै प्रोसेस ना माने कोर्ट नि कारणे दाबो ए जे फास्ट नङि थांमानि कारणे अबताबो 3 থেকে 4 मास पिछक एक कथे 6 मास पिछक थानानि सम्भावना बाङै थाका कोर्ट जदि राय रिखाय 6 मास पिछक थाके एडिसि नि ताबुनि जे प्रशासन साव तंसिनाय सरकार परीक्षा गे टीटी एडिसि नि सरकार ताबु मथानि सरकार जे दंबानि आबो कोरोना पुरु जे कायसा सेक्रेटारि कमिशनार तुइ जे केयारटेकार सीईओ रिउइ आजागा जे खालायमानि हाय आगतन बका थांनानै सम्भावना प्रबल सामनि लाबुखा नर ताबो हिमान न आईपीएफ दिरले विलेज कमिटी नि बागै परा तांगिया उंगियासो नन नासिनि दंमानि 5 बছर न कायसा मानैनो जों आंनो साका पूर्णचंद्र जमातिया जी चित्तरंजन देबबर्मा अनिमेश देबबर्मा बुबाग्रा निजागब प्रत्येकटा ईएम निजागसो एडिसि गठन माने 7 दिन नि परे एमबीबीडब्ल्यूएस वाईटी एंगै आं कागज सबमिट खालायजाक दङ नर बथाका आरो तामो तंमाने आरो पुल्ला ताबो विलेज कमिटी इलेक्शन ताखायदि हिंजे साइके फिवा तांगो इलेक्शन विलेज कमिटी नि इलेक्शन खालायखांखाय ताबो आरो आइन कायसा दङ आबनो संशोधन मा खालायग्रा नाय पुल्ला दिनै आं साया दंमानो साननानै बाध्य दंखा कारण अब देराय थाका देरारि खानर तामुतम आं बरनो साइपेका इनकोनो पूर्णचंद्र जमातिया चिनि सीएम থেকে শুরু খালাই যতन न ताबुकनि विलेज कमिटीनि आइनो এই যে চেয়ারম্যান विलेज कमिटीनि চেয়ারম্যাनও 13 জন एससी रिजार्व नारगित निर्जाखा जेता एडिसिनि आइन अनुसारे टीटी एडिसिनि आइन जे 1979 एक्ट आइन अनुसारे ओ जगह कोनो रिजार्व एसटी नि बादे रिजार्व नि मैया केबो आन रिजार्व से ता टीटी एडिसि इलेक्शन नि जे तीनटा जनरल माने जनरल जाबो आबा आन रिजार्व आरो तिप्रासाबो बासाय मानो वानजिबो बुट बासाय मानो निनि मूल एम डिसि से आन रिजार्व कांके गोसारो विलेज कमिटी नि चेयरमैन बबो आइके आबो एससी नि बागे 13 ता रिजार्व थाकानो मूल आइनो से नो
SC ni reserve ni kuno kok kroi jotona an reserve chingna ni kok obono সংশোধন খালাইয়ে নর ভিলেজ কমিটি ni election thangde 5 বছর sung kuno sayabu সংশোধন khe khalaino angni jehetu kagoj ri phaiman ba তাকে বড় ভিলেজ কমিটি ইলেকশন সানাই তং তকা বিনা সংশোধন তাবু ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খে যে এই যে SC ni reserve 13টা reserve nung mani khanabla nung si election khaje mane no nung mani ka ba nung mani pai mani bore hingka CPM mani pai jak ga anga ino tai solo পরিবর্তন খাই মানছি না এই বিপদ ফাই সকাই তাবো পরিষ্কার ক जों दासिमबो आंनाव फार्स्ट जिरो नि सामानि कारण जले उइन सावाबो कारण सरकार गठननि एक सप्ताहनि बिसिङावनो जोङो मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायनायखा जाहाथे बक्र'खौ बुद्धि फायनानैथ' पुलियावबो संशोधन खालायो भिलेज कमिटि इलेक्शन खायथ' आबो आइननि बाबे नाबो स्वीकृत ओके 10 বছর इलेक्शन नासिंका आ जागा इलेक्शन आते न्याति इलेक्शन ताबो भिलेज कमिटि नि इलेक्शन नि कारणे ताबो खुद निजेनि सरकार केयारटेकार सरकार थांसोगैसने कासे आंखौ बा गाहाम दांनायखौ गथना आं साना नामखौ अबसे ताखुते बगोस जत मीडिया फ्रेंड्स जत लीडर इन जनारा नरा आनो साके ताक जरके नों पेपर सायंके वा टॉक स्विचिंग वन बुबा ग्राबो बरक न बबो बुल खलाइमान हो आं बनो हामिया बेने आसे पासे जारा तंगले जुक्ति किचा काहाम रिदि जुक्ति रिना मतन कैपेसिटी बरक न नंग बतनि दि बुबा ग्रानो बानि कयमु निनि ओ बुद्धि रक फाइचुन हन न संसगामबारिया साबमिट खालायगाबले जे कारणे सिङो टिटिएडिसि इलेक्शन नाइयो खबा जों टिटिसि इलेक्शन नायमानि कारण ताम खबा आबो वाइसेबेन ओ भिलेज कमिटि 1 टायर दङ ताबो आबो वाइसेबेन 3 टायर नों थांगोन चेन्ज जों थांगोन संशोधन ताइ खायना नांलिया संशोधन जातिं थानाय खबा जतको फुकासो साइर के बुद्धिमान थांगामला आइनि जतकोनो जों साया निनि आइ मीडिया बुको मियानि भिडियो फुटेज बाय सत निना बनो ताइका लिनानि पॉइंट मानि थांबाय बुइ राज्य सरकार थाने आ बुद्धि फैया ताइ कैसे पंडित बन बुद्धि रिनाय जे कारणे गोपन तन नांनाय मानिनो गोपन तनि दिए निजि नियाकमो निजि तांगि तांलायनाय बासो आंथ निनो तै राजनीति खान्या बगे आं साख्रि याख्रि फैयोब्ला आं किछु खलायना होय फैयो आं इ जे तासिङो जे सामानिया अर जे पूरा एडिसि टीम जे बरकनो मेमोरेन्डाम साबमिट केपेका अबन संशोधन खालायदि बरक खालायमानिया पास अभिज्ञता ताइ कैसे सासेना सिनि दा मेबार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर 2022 लास्ट अधिवेशन यंग एनसी देबबर्मानि सजेशन अनुसारे आं थांगा रोमान स्क्रिप्ट नि ओ जे रोमान स्क्रिप्ट संशोधन खालायनायनि बागै बबा हेके प्रस्ताव ति साके अबन संशोधन खालायमान आंबो पुइला यंग एनसी न थां फनुके बिनि सरि हामियाफ्रो बसाका मोसुग इजी मेटार आंगागि साइमanya आं तो ताबु मकल दुगलिया मेबार न थांगे ओ कागज संखि चरिदि बरक बासा होइसिने एमएलएन ति बासारिबो ओ प्रस्ताव ति सरिनाय दा मेबार ताजलिथ खानाके जल जागन तिना आं सानन बाध्यंका गतना गतिमान बागै आं निराशंका ताबुनि नेता रकनि जे कार्यकलाप नगै आं तिनि नेता हिसाबै साइतंया एकजन शिक्षित आमला हिसाबै आं साइतं आं ननो किन्तु लास्ट अधिवेशन नों सरकार बायनानि लास्ट अधिवेशन प्रो रोमान स्क्रिप्ट नि संशोधन बाहायख्लाय एमेन्डमेन्ट टु बि रोमान स्क्रिप्ट चालु खायनाय आबो काशन नोट्स नामितलां थाखा आं लगे दंगो सार विकास राय दा विकास राय निने क्वार्टर थांगे जों रेडि के कायके फैगा सुदुत पर एउ बास आवै परनान सिमी बाकी खलाय स्नाबै काय फैजा जों आरएस केसिन तरफ थेके रोमान स्क्रिप्ट कग्रब सभानि तरफ थेके अमहाय के प्लेस कायदि इंगै थांनाय सोगमाय किपका आरो थांनानै पार्लियामेन्टखौ अधिवेशन थांनानै जोंसे कागजै करिका बिजाव कागजै करिके उलुट पुलुट आरमो करिका आ जागा ससगलिया परवर्ती समय मन्त्री शेष रोमान स्क्रिप्ट शेष ओभरऑल साजंना कगयाफानो थनि साजक्ति बाध्यंका न ताजलदि प्लीज बनि बागै ना आईपीएफ आं ग्यारान्टी साव जदि केबो जदि खलायखांगाय
आं थांङै खालायनाय IPF थां खालायदे इंलिस माने अब जलिबुइ साव जलिबुइ आर जलिबुइ सेमिया तांखे खालायनाय अब चुंनो साइमन आंनो साइमन अब आं गेरान्टि साका आं बागैनो IPF टी जेफोर बिनि फानबाय फाइसुक पायला ताकु टेबु चं 3 मासनि बिसिं खालायनि राजनीति जागिरि नाया ओ फानसिमे फाइग्रा दं दंगो आ ओ काम खालायनानै बागैसो जितना गई टीसीएस ऑफिसर ने याकरि फायो राजनीति खnya बागै फायाब्ला बने बागै दर्जरम ना नांनाय नेतारो पलिसि सिना नांनाय कूटनीति बकिसे सिना नांनाय निनि यागो ताम अस्त्र तो नुसिना बाय हाय लीक आउट कारि रेखे निनि अस्त्र ताम दं बुसे मंगला बिरुदु दे दंनाय र तानि अस्त्र बाय नों थिदि बन बागैना खूब माने आं किसा बखरक तुंखा कुनु समय आं आपके तुंगिया किंतु जे चिनिति प्रासानि 5 बছর जों जे मथानो आसावै नासिङै दंमाने अब जिरुंखा थांनाय 5 बছর IPF तिनो नासिं लायखा तेमन रेजाल्ट मानलिया जे कारणे जों निराशङै ताबो ते किचा परेफान जों जे नासिं दं दं तै किहिसा टाइमनि बागै आबुरसि जिं जे देरलाय दं कंकेबा किचा बखरक तुंनि थाखाय केबो जदि जलि खांके नाकारथ किंतु आं आंनि रिक्वेस्ट अबन दंनाय ए सब मेटारो सेंटिमेन्ट बाय सामुं तांयावै बखरक बाय वानसुक सामुं तांजाबा दे कपा बोखाबाय वानसुक खांके सेंटिमेन्ट नांनाय कत सरै थिना नांनाय वानसुक माने दुई प्रकार ताखौतै बुकुकजों कायसा वानसुक मुं बोखाबाय वानसुक तै कायसा वानसुक मुं बखरक बाय वानसुक যারা বখাবাই ওয়ানসুক নাই কত সরে থিনা যারা পদ করে যারা বখরক বাই ওয়ানসুক নাই বিনি লামা ফাইনাই IPF টি বখরক বাই ওয়ানসুক বখাবাই ওয়ানসুক या नर बखाबाय वानसुक बागै नरनि अस्त्र बार फेलिं दो आ पक्से आं सानान बागै दिनै नरक संखा बा साजाक दैखा